Pozdrav narode, dobrodošli na moj kanal. Ja sam Radoslav i u ovom videoklipu prikazat ću vam skidanje još jednog oglednog polja. Vrlo interesantno, gdje imamo 6 hibrida Dekalba, 3 hibrida Syngente, 2 hibrida Masa i jedan hibrid Pionira, najprodavaniji hibrid u Srbiji do ove godine, Pionir 9911. Inače, ovaj ogled je zanimljiv po tome zato što je na njemu predusev kukuruz, znači ovo je kukuruz na kukuruz. I te oglede sve semenske kuće izbjegavaju da rade, naravno kod mene su pristali na to, pa ćemo da vidimo kakvi će rezultati biti. Kao što sam rekao, ovaj ogled bi mogao biti veoma zanimljiv zbog odabira hibrida i naravno zbog ovog preduseva koji je bio kukuruz. Njiva je inače čista. Rekao sam, kao u Kučedinu i ovdje, kao i svuda u Kučedinu i ovdje je bilo kiše između 2. i 3. jula, sad tačna količina se ne zna. Ovdje dole možda i možete vidjeti su klipovi odlični, međutim od polovine njive nije ni blizu takva situacija. Vidim da se mire pati s ovim 47-12, izgleda se lomi na pola kukurzovina i preprečuje mu, neće da ulazi u adapter. Uglavnom, evo, privodi kraju taj prvi hibrid, vidjet ćemo kakvi će njegovi rezultati biti, a posle toga idemo 48-97. Uglavnom, radimo ove po 12 brazda Dekalbe, ostale ove imamo po 6 brazda, pa ćemo napraviti poređenje da vidimo kakvi su generalno ovi hibridi na ovakvom predusevu i ovim uslovima kakvi su bili ove godine, ogromne vrućine i neravnomeran raspored padavina. Prvi hibrid. Evo vidite 47-12. Sad ne znam da li je to neko dobro poređenje. Otprilike ovo bi trebalo da bude neki 27-8 ari, 2590 kg. Ok, ništa specijalno, ali dobro je, vidjet ćemo koja je vlaga. Glavnog promotera Dekalba. Ništa je klip. Osušio se kada je bio godin dana u Kotobanji. Strašno.
Evo Mire izlazi, mi smo već zaboravili, ja sam zaboravio što smo došli na njivu. Pojma nema već ovdje po 2 sata, jedan krug je pravio, ovo je strašno. Valjda mu stalno guši, sada je završio 50-16, vidite koja je prašina. Kukurzovina, stabljike su toliko suve, lome se i neće uopšte da ih provlači kroz adapter, ovo je strašno, katastrofa. Evo, Mire. Pogledajte kakav je kombajn, strašno je prljavo. Evo još ova 2 hibrida, jako sporo idemo, ovo je katastrofa. Mire ide 2 na sat možda. Da vidimo šta je. Stvoreni adapter. Ajo, loše, moj mi loše. Ne znam koliko je prosto. Ovo sad tera bez veze. Nemoguće, ovo je prinos, nemoguće loše. Treba ići više šta je on to radio. I curi mu nešto s desne strane kuruzi. Dolazi? Bez jebancije. Tu sad kad je kipovo sve pada po točkovima. Ova njiva je površine 4 hektara. Spada u red mojih najboljih njiva, ali uglavnom je standardna u prinosu. U vrhu prinosa retko kada bude, u stvari bude u vrhu, ali ne pobedi u prinosu, tako da je za 37 godina samo jednom pobedila sa prinosom. Međutim, u zadnje 3-4 godine mi je bila jedna od najboljih, tako da sam ove godine očekivao odlične rezultate, iako je i ovdje preduseo kukuruz. Evo vidite kako ovi vrčkovi otpadaju, vrhovi iznad, lome se iznad klipa i toliko prave probleme. Nema mase da ih ubaci unutra, ovo je totalna patnja ova žetva. Pogledajte vi to, to je sitno, suvo, 7 vlaga, bog. Gledaj ovo. Ne vredi, ne može ovako voziti čovječ, prosipa, mora brzo ići, eno kobile. Vidim da mu sad nije ni jednom zagušio, samo brže mora. Setva je urađena 13. aprila, sve je sejano na 20 cm, a što se tiče đubrenja, u jesen je zaorano 175 kg mapa po hektaru, a u proleće je bačeno 205 kg po hektaru ureje predsetveno. On do mraka i ne može, kažu, morio se, ok, ali 42 jutra.
Na 11-12 mjesta, čovjek. Na 11-12 njiva, ne na jednoj. Evo, Mire je konačno malo ušao u fazon, ubrzao je, malo je poslušao, treba još malo više da digne i samo po varijatoru. Da smo poništili, jasno? A, evo ga, sad kreće od nazad kipovanje. A, ne, hoće. Pogledaj ti koja je ovo prašina. You know. 51-82. Evo, uvatit će nas mrak. Poznam da ćemo završiti ovaj ogled. Za 2 sata nije uradio 2 jutra. Katastrofa. Ajde, idemo vlago. 2560. Mire opet je pustio da ide niže i ponovo guši, ne vredi. Nažalost, ne možemo se dokazati. Primiče se mrak, ali evo Mire je konačno ušao, izgleda u zonu, kako kažu Amerikanci. Pogledaj sad ovo opet, šta je sad ovo? Ovo sve kontra, čovječe, gdje naprijed, vidi ovo. Ovo će udariti u koru. Gotovo je, vidiš sad, ovo je sad ludilo. I sad će opet otići previše levo, gledaj. Evo, vidi. Ne može, evo, gledaj. 54.04. 2675 kila. Hibrida 54.04. Taj sad na drugom mjestu. Sada imamo vlagu još 7960. Mire je sada već stvarno premoren i iako je to neobično za njega, on stvarno može dugo da izdrži u kombajnu i dugo može da radi. Međutim, sada je već na izmaku snaga i Mika i ja smo se dogovorili da Mika pokuša malo da ga odmeni, da sedne sa njim u kabinu, malo i da priča s njim, da ga relaksira, a ako Mire pristane i da Mika napravi barem 1-2 kruga da se malo Mire istegne, nešto pojede i popije. Mene našli da farbaju već. Evo, Mire je završio Ingentu Artos. Sad ćemo da vidimo kakva je ovdje situacija. Nadamo se da bi moglo biti jedno 1200, između 1200 i 1300 kila. Ako bude, to je dobro i onda još imamo naravno puta 2. Naspram 1315. 2630, da.
Znači tu je manjem prosutu. 7000? 827. Aj sad blago. Evo vidite, sad je ovaj Syngenta Artos. Još nam je ostalo 5 hibrida. Završen je i Syngenta Milestone. Je poništeno ovo. Ostalo još 3-4 kile, gledaj, ovo je opet 5 kile. Joj, kako nema osjećaj u opštu čovječe. Evo vidiš. Neverovatno. Evo možete vidjeti, napunjene su mi 2 prikolice solidno, trebalo bi da imamo u njima barem 18,5 tona. Nastavljamo ovo mračno snimanje, vidite koja je ovo patnja na kraju. Evo Mire je završio posljednji Syngentin kukuruz i sad su nam ostala još 2 masa i 1 pionir. Također ovaj mas je sigurno polegao jedan, a možda i drugi. I ovo sada radimo, mrljavimo, ne daj Bože. Aj, jao. Ovo je katastrofa. Evo, ovo je skroz poleglo i vidite šta je. 730 Syngenta, ja mislim da je Fabio. Šta smo rekli? 4345. 4345 kg. Katastrofa. Evo, Mire i Mika su završili 99-11 pionir, konačno bez nekih. Prošli su dobro, nije polegao ovdje, a sada su nam ostale još 2 masa. Jedan je polegao sigurno, drugi ćemo vidjeti. Moguće da on sad nije dobro ovdje naterao. Mas 524. Ovaj mas. Vidi ovo. Jebote, Rim, ovaj najbolji dosad. 1415, znači 2830. Alvera. Napokon je gotovo. Ovaj zadnji hibrid 34 minuta išao.
6 brazda, ovo je bilo za izludeti. Mas 3 trojke, sad će biti prinos, još ako nije dobar onda stvarno, a teško da može u ovom pologu biti. Kila. Gotovo, konačno. 3 trojke. Ne, to, samo 3 nikad. Šta ću čovječ ispred? Ovo je inače kilaža sa 810 kila je bilo, ali sada se popeo gore. Goran se popeo da izmeri vlagu, pa zato je veća kilaža. Evo, ovo su krajnji rezultati ogleda dekalba na parceli gde je pred usjev bio kukuruz. Namerno smo radili to u malo otežanim uslovima, posebno uslovima ove suše. Nažalost, na ovoj njivi nismo imali padavina kao što smo imali u ostatku potesa. Bilo je nešto manje i odmah su malo lošiji rezultati. I također vidite da nismo stigli na vreme da skinemo ogled i vlage su nenormalno male, tako da će nam sada Vanja iz Bajera iskomentarisati kako ona zadovoljna sa rezultatima ogleda i da nam kaže nešto o ovim hibridima. Evo, pozdrav i od mene. Što se tiče ovog ogleda, kao što si ti rekao, trebali smo dosta ranije da ga skidamo, imali smo nekih malih poteškoća, pa nismo uspeli ranije. Kao što se vidi i po vlagama, trebali smo to da odradimo minimum pre 2 nedelje i rezultati bi verovatno bili mnogo bolji. Ali eto, u ovakvoj situaciji, i ovakve situacije se dešavaju svim poljoprivrednicima, to je sve normalno. Što se tiče rezultata, 4897 kao pobednik ovog ogleda koji je izašao, on je meni ove godine već na par ogleda se pokazao kao pobednik i jedno iznenađenje. Naša kompanija je puno nade polagala u njega i eto, ove godine je pokazao svoj pun kapacitet i to naravno u ovakvim teškim godinama veoma nam je značajno. Kao drugi na ovom ogledu izašao je 5404, hibrid nešto kasnije FAO grupe, ali eto, na potezima nekim se pokazao i on kao pobednik. Na primjer, delovi gde je bilo dosta više kiša i padavina nego ovde, delovi, na primjer, Buđanovaca, Rume, gde su dobijali po 70 litara kiše, on je izlazio kao pobednik i ljudi sa njim imaju neverovatne rezultate na proizvoljnim parcelama. Čak imamo parcele gde ima preko 10, 11, 12 tona sa njim, ali kažem, to su regioni koji su dobili za 2 dana 70 litara kiše u ovakvoj godini i to u pravom trenutku kad je kukuruzu bilo najznačajnije. Što se tiče DKC 4712, novi hibrid, prošle godine je bilo nekih manjih problema sa njim zbog one oluje. Ove godine čak i u mestima gde je bila oluja nije popadao, nije bilo nikakvih problema sa njim i izašao je sa neverovatnim prinosima. Kao što vidite, ovde je treći u ogledu. Ja sam iskreno zadovoljna sa ovakvim rezultatima zato što znamo kako je bila godina, vidimo kad smo ga skidali, vidimo vlage i sve, tako da po meni je za ovako tešku godinu ovo skroz ok prinos. Ništa važi, bitno je da si ti zadovoljna i mi smo zadovoljni i hvala na saradnji i nastavljamo. Hvala i tebi. Toliko za ovaj klip, hvala vam na gledanju. Ako do sada niste zapratili moj kanal, zapratite, ostavljajte lajkove, komentare, delite moje video snimke, vidimo se u sljedećem klipu, pozdrav!